अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज के मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज की मैं अपनी नई रेसिपी के साथ मैं आज रेसिपी में शामिल है गोभी गोश्त। सबको बहुत पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने कहा चले आज गोभी गोश्त की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये जी 1 किलो गोभी का फूल है, वो गोश्त पड़ा हुआ है और धनिया, लहसुन, ये प्याज है और जो कि मैंने प्याज की बास्केट जो वो धो के भी सूखने के लिए रखी हुई है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें एक आधा किलो मटन है, 1 किलो गोभी का फूल है। तो जी यहाँ पर मैं सबसे पहले आधा किलो मटन को धोकर उसे प्रेशर कुकर में शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने कहा चलो मटन है तो इसे प्रेशर कुकर में ही आज गाल लेते हैं, गोश्त को गाल लेते हैं कि ताकि हमारा खाना जल्द अज जल्द बन जाए और मैं अपना ब्लॉग जल्दी से एडिट करके अपने यूट्यूब फैमिली में, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए अपलोड कर दूँ। तो प्रेशर कुकर में गोश्त शामिल करने के बाद मैंने आधा किलो गोश्त के लिए एक प्याज काटा। प्याज काटने के साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल करूँगी। ये पिसा हुआ लहसुन है, लहसुन के साथ ही मैं पानी शामिल करूँगी। पानी इतना शामिल करना कि जिसमें हमारा गोश्त जो है वो गल सके। और आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर में आधा किलो मटन के लिए हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्याज मैंने इसलिए एक शामिल किया क्योंकि गोभी गोश्त है, सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी में प्याज कम ही शामिल होता है। जब उसे गोश्त में शामिल करना हो, चाहे मुर्गी हो, बीफ हो, मटन हो, ठीक है, तो उससे कम ही शामिल करना होता है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए जी सिंपल मसाले हैं, मिर्च शामिल कर दी है, मिर्च है, नमक है और हल्दी है। यहाँ पर ये चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगी कि जब भी आप नमक और मिर्च शामिल करें खाने में, तो हल्दी जो होती है नमक और मिर्च का चौथाई हिस्सा होता है। चौथाई हिस्सा यहाँ पर देख लें मैंने कितनी हल्दी शामिल की है। सिर्फ ये सिंपल मसालों के साथ है, जिसमें मटन के साथ मैंने अनियन, एक प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, ना इसमें मैंने शामिल किया है कोई पिसा हुआ सूखा धनिया या पिसा हुआ ज़ीरा। ये सब चीज़ें सब्ज़ी में शामिल नहीं होती हैं। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होती है शोरबे की, यानी कि सालन की, जैसे आलू गोश्त हो गया या शोरबे वाली कोई चीज़ होगी, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है, नॉट फॉर सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जी यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर कुकर को ढकना लगाकर और ऊपर उसका वेट रखकर इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये देख रहे हैं आपके, मैंने अभी इस पर मुकम्मल कर लिया इसे। तो अब इस पर मैं लगाती हूँ ढकना, और ढक्कन लगाने के बाद इस पर रख के वेट रख कर इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तो जी प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर अपने अगले स्टेप की तरफ आती हूँ, जहाँ पर मेरी वालदा गोभी की कटिंग कर रही हैं। तो गोभी की कटिंग मैंने इसलिए अपने ब्लॉग में शामिल की क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें गोभी की कटिंग में या ज़रा मुश्किल आती है, तो इसलिए मैंने गोभी की कटिंग की थोड़ी सी अपनी वीडियो जो अपने ब्लॉग में शामिल की। तो ये टिंडल दिखाने का ये मकसद था कि अगर आपके घर में मुर्गियाँ या डक्स वगैरह हैं, तो आप इस सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा बरीक कटिंग कर कर उनको उनके खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा ये अलिया शरीफ। तो ये जी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं कर रही थी, गोभी धो रही थी। गोभी धोने के साथ साथ मैं अभी आपके सामने आपको बताऊँगी भी कि इसमें गोभी धोने के जब हमने प्रेशर कुकर खोलना है तो गोभी के साथ हमने कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी साथ में बरीक कटी हुई हरी मिर्चें, बरीक कटा हुआ धनिया, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। अगर आपके पास सादी मेथी है तो आप उसके भी चंद डंडियाँ उसकी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए धनिया और ये कसूरी मेथी शामिल करने का ये होता है कि इससे ज़रा खुशबू और जायके में खुशबू भी अच्छी होती है और जायका भी अच्छा आता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस स्टेप पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बरीक कटा हुआ अदरक भी शामिल करती, लेकिन क्योंकि घर में था नहीं इसलिए माजरत के साथ। तो अभी मैंने प्रेशर से वेट हटाया था। वेट हटाने के बाद मैं अभी प्रेशर का ढक्कन उठाऊँगी। ढक्कन उठाने के बाद ये
آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی میں نے ڈھکن اٹھایا اور ابھی ویڈیو کو ابھی یہ گوشت دیکھنے لگی ہوں میں. یہ دیکھیں جی گوشت اب گل چکا ہے. یہاں پر میں اس کا نمک بھی ٹیسٹ کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا نمک ہلکا لگ رہا تھا. تو یہ دیکھیں یہ گوشت گل چکا ہے. میری والدہ گوشت کو چیک کر رہی ہیں جو کہ گل چکا ہے. تو گوشت گلنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی. میں تو آئل شامل کر رہی ہوں, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اس میں گھی یا آئل دونوں میں سے کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں. میں یہاں پر اس اسٹیپ پر آ کر یہاں پر اس میں آئل شامل کروں گی. تھوڑا سا نمک پہلے میں نے شامل کیا ہے, نمک شامل کر کے اسے مکس کیا ہے. اب میں اس میں آئل شامل کروں گی. تو یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ہی ایک علیحدہ ریکوائرمنٹ پہ ہے. جو آپ نے سبزی یا کھانے بنانے کی چمچہ ڈوئی پکڑی ہوئی آپ اس کے حساب سے بھی آئل یا گھی وغیرہ شامل کر سکتے ہیں. میں تو ایسے شامل کرتی ہوں آئل. تو یہ جی آئل شامل کرنے کے بعد میں اسے 5-7 منٹ اسے بھونوں گی تیز آنچ پر بھوننے کا یہ ہے کہ گوشت کی جو اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں, اور بھوننے سے زیادہ اس میں ذائقہ بھی بڑھتا ہے. تو کوشش کریں اگر آپ جب بھی بیف میں کچھ بنا رہے ہیں, مٹن میں یا چکن میں, تو ہمیشہ گوشت کی بھنائی اچھی ہونی چاہیے. تو بھنائی کے بعد جیسے میں اسے 5 یا 7 منٹ اسے بھونوں گی, یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھون لیں اسے. بھوننے کے بعد اس میں اگلے سٹیپ کی طرف جو ہے وہ اس میں شامل کی جائے گی, گوبھی شامل کی جائے گی, اور ساتھ میں ہی ہرا دھنیا, کسوری میتھی اور ہری مرچیں یہ دیکھیں میں نے بیچ میں شامل کی ہوئی ہیں. یاد رہے کہ بہت سارے لوگ میں نے بہت ساری دیکھے ہیں جو کہ ٹماٹر شامل کرتے ہیں گوبھی میں اور ساتھ میں پانی بھی شامل کرتے ہیں, لیکن نہ ہی تو گوبھی میں ٹماٹر شامل ہوتے ہیں نہ ہی پانی شامل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ولاگ میں اپنی ویڈیو میں گوبھی شامل کر دی, ساتھ میں میں نے ہرا دھنیا شامل کیا اور تھوڑی سی کسوری میتھی, یہ دیکھیں کسوری میتھی دھو کر میں نے اس میں شامل کی ہے. تو اس کے بعد میں اسے گوشت کے ساتھ مکس کر دوں گی اور درمیانی آنچ پر اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ دیکھ لیں یہ میں نے کسوری میتھی شامل کر کے اسے اب اس سے مکس کیا. میں نے مکس کرنے کے بعد میں اس پر ڈھکن رکھ کر, پریشر والا نہیں, سادی پتیلی کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ رکھ کر اسے درمیانی آنچ پر پکنے دوں گی. مجھے تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا تھا. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے کے بعد میرا کھانا تیار ہو جائے گا. لیکن جو لوگ زیادہ سبزی میں یا زیادہ سبزی ہے ان کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ دیکھ لیں میں نے اس کی آنچ جو ہے درمیانی کی ہے, اور درمیانی آنچ کرنے کے بعد اب ہم اس کے پکنے کا انتظار کریں گے. تو یہ کچھ دیر کے بعد, آدھا گھنٹے کے بعد میرا کھانا بن کر تیار ہو چکا تھا. تو یہ دیکھ لیں جی فائنل لک گوبھی گوشت کی. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ اس کے ساتھ میں پراٹھا کھائیں یا چپاتی کھائیں. میں تو سمپل چپاتی کھانے لگی ہوں. تو پلیز آپ کو میری ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں, اور شیئر بھی کیا کریں, اور اچھے کمنٹس بھی کیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ میں اس سے اپنی اور اچھی گروتھ کر سکوں. ٹھیک ہے, اور اچھی ایفرٹ کر سکوں اپنے ولاگ کے لیے. تو جی ابھی کل کے لیے اجازت دیں, کل ملاقات ہوگی. تب کے لیے اللہ حافظ.